Nahulikam ang paglungkab sa usa ka 54 anyos nga lalaki sa automated tubig machine pasado alas 2 ganihang kadlawon sa barangay Daya, Cebu City. Sayra nato kini sa report ni Femari Dumabo. Daling nasikop kining 54 anyos nga suspetsado nga si Virgilio 5, taga barangay Erbita, Dakbayan sa Sugbo. Human nga dali kining nailhan sa mga tao sa kuha sa CCTV footage. Sa kuha sa CCTV nga pasado alas 2 ganihang kadlawon gikulitog niini ang ilawom nga bahin sa automated tubig machine. Hangtod nga nakuha gyud niini ang mga sinsilyo. Alas 5 ganihang buntag nabantayan sa tag-iya sa ATM nga naguba og nahanaw na ang mga sinsilyo sud sa ATM. Hinungdan nga daling gisubay nila ang kuha sa CCTV. Gibanabana ang ubalor sa 10,000 pesos ang tanang sinsilyo nga nakuha sa suspetsado. Kay nailhan man ang mga tanod sa barangay Dayas ang nisikop sa suspetsado ug gi-turn over kini sa Parian Police Station. Giangkod usab ni 5 ang salaod ug gibalik raw usab ang mga sinsilyo nga gikawat niini. Matod pa ipalit unta niya kini og bugas ug libro alang siyang unom ka mga anak ang maong kwarta. Nangayo kini og pasaylo. Ikaw to nakakuha sa CCTV nga nang lungkap? Oo, ma'am. Nga naman ko yung gibuhat? Para bugas, ma'am. Ha? Bugas ba? Para Palit bugas? mga anak, ma'am. Mahal ko sa ilo. Ako ang ako pregnant, ma'am. Luhoy ka taon. Hindi na mo usab yun. Iyang giangkon nga tigamitan siya sa una sa ginadili nga droga sa panmatod pa ni undang na. Samtang ang hepe sa Police Station 1 sa CCPO ang nanawagan sa tag-iya sa ATM alang sa formal nga pagpasaka sa kasong robbery. Nanawagan sa kanya na mag-file siya ng kaso para hindi masayang yung pagka-aresto dun sa suspect natin. Kasi kung hindi natin ito papailan, makakalabas siya, baka gaganon naman ang gagawin niya. Mas malala pa siguro. Uban ni Cleofer Lumaya, Gogrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.